Ini santai pada South Tripura, Bobagran itu dalam beti Tripura mau thani kamu muda panda. Ini bawa panda wo, Bobagran ideologi zina kami ye. Ini Tripura mau tahu samutang mai ye. Bibinno parti ini rocin थियो, ini surrender ripaya, baju ini kita. Ini 3-4 जना leader, important leader, जे चीनी opposition party वो तो नहीं. Ram Phaima Baban पिछले वो प्राय 1000 about voter, ini ram Phaye चीनी join. 297. Zaman Greater Tripura no tisau nabak tabuk tunai tungo. Borok je mukhara sajak je thangsa umani thangsa ungi tungo. Borok no je thangsa unglia tabuk jora. Borok no tam sanai no lukoran. Greater Tripura len abu to Bobagran ideology. Karena Bobagran ideology tu no hamnya ye. Jong Greater Tripura len support kiyo. Karena Bobagran je bini Greater Tripura len je nangkriya, help kiyo. But 97 bono মানে সাপোর্ট খেয়ে পরে বাকি 10% আবার বুবা গেছিলে আবার চুন সামনে কারণ বিনা আইডিওলজি মতো চেষ্টা বেলায় বেলাকে হামবাই তিনি যেচিনি লোক প্রথম পান্দা ও জায়গাও অলমোস্ট 297 ফ্যামিলি অ্যারাউন্ড 1000 প্লাস ভোটার চিনি লগে ত্রিপুরামথাও যোগদান খাইপেকে আবনি বিসিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিডার Sini Ramendra Riang, dirgo din romis boti pralen ni nahar mungano samung tangi nai state level ni koroksa leader ni tongmani bu political party nang salia tab sanan thanglia haipana nogo bok isudin di pralen ideology lo samung ma tangli yang ini bonogo asukni tongkha res kheke tini hai nai chengbai baksa join khene ni botinaro phaika bini khogo khna lainai kok these thainai tei aboni sathe sathe chini aro nibo elected member of Communist Party of India Marxist CPIM ni borong gana Ratan Rai Tripura Communist Party of India ni elected member currently village committee ni इनके तेबो vice chairman डॉक्टर मुसीम बस कौन साहब से कम लगा क्यों ठीक है चीने vice chairman currently vice chairman of the village committee mau busung baik fai jogdan fai peka engkau mau kai table leaders kebang mau pengojot tu seng sini rengai malia fai pana fai seng sini Ramendra yang ni fokus seng fai setai ni kenal ni batam ni baru sini bubak roy itu puisi hiu satu mana kemana bagian no bubak roy ni lagi tahu aja bagian naik dirgodin jong 2009 sini sini NC development today article Indian Constitution article 2 entry ni mutabek sidu 6 sidul based na to ye Tripraland he je demand to ye phaya ke fight khedi khere ta chini last thana election kono sanai 2018 no BJP alliance he government phaya poro Tripraland demand te kroikha abon poriskar ha khitre chung naine ha kaham ke abon chung brief khene ha aro te mohapokle sudara bautabazi kuno aro meaning sipure tawa abon pora government to running chole tongo 3 বছর রানিং গভর্নমেন্ট চলে তো আপন সেফা একদম মাহিনা ডিভিশন দাও কোনো কেহা ডিভিশন কেহা খালাই মত্রই সিপিএম রনি লিডার সমতে বিয়ে লগে কেস জয়নিং কোনো জয়নিং ছাড়াও হে কাম সংতানিও কোনো মেম্বারশিপ করে মানে কোনো সিস্টেমেটিক করে কোনো রুলস করে আইপিএফ তিনি আও ভাই মানে ত্রিপুরাল্যান্ড মানে কোনো ডিমান্ড করে মানে কোনো রুলস পকরে ব্রান সামতাম মানে একদম সামো মকন করে হেবরানি একদম শুধু নেতার মহাসা দङ বেনিফিশিয়ারি ফ সাংসান সে দুইটা তিনটা বেনিফিশিয়ারি লিস্ট লাপায়ে একদম ব্রাঞ্চ সরগ বাহাই সরগ রাজ্য মহাই মানে নেতার ব্রানি ন সাবদিন তে এত দিন দীর্ঘ কর্মীর সংতান তনবারান কোনো কোনা কেবরান তে ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড রেখা শুধু চান মানে তো আরিয়া তার আমুলে ছায়া কিছু কয়েক কতিপয় নেতা দङ as a Sandiba division of war, other division of the Noto, so don't be necessary to ye, see like the office of Tana Salayo, I like to money. At all, book tariff him at all, relic him, gram relic him, at a daily rogochong, so the Pralan demand to ye chong, Jonathan Monter was a massive 3 him. Kuno Aboro, I don't need to operate. It also do brand, Bulay. Bulai yo, BJP IPF bulai yo, misi yo ke beberang, ekdom berang bondu to kaham na tongo,
ब्रा अबेखना बेनिफिशियारि ना तुये से ब्रा चापाये दं कोनो गरीब रन कोनो गरीब अंश न कोनो ब्रा आबनो लिस्ट म पकरे कोनो माने बेनिफिशियारि न कोनो आसु बदि केसे ब्रा ने सामन कामो को कर्म आबर न एकदम पसंद किया और पंदावो जों स्कामफोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 एंट्री मुताबिक जों डिप्लाइन डिमांड तो जों फायो जों चिनी खुंथाय बारा चिनी इंडिजिनास पीपल न जों सेफ खेन जों मुभमेंट खेयो जों जॉइन दाव के तावफोन आबोनी ताव जे चिनी बोबाग्रा प्रदीप किशोर महाराज प्रदीप किशोर बनी डिमांड तो चाप ती सफिया गता डिप्लाइन आबो मै आं बना हामिया बोबाग्रा डिमांड आइडियोलॉजी न आं हामिया दिनै बसे के या बांगा आइ रगे